ceritain guys. Halo guys, Jangan lupa share vlog guys. Iya. Kan itu tuh udah bangunan. Ada aja online-nya dirinya ya. Asli nanya mimiti balik di Padang ke sebulan saya tuh libur sebulan lebihnya dari hiji. Mimitinya grade 5 jagonya. Anjing grade halus sih orang teh. Bukan apa gen, apalah lah jangan. Mana Maiko? Padang. Ngeus we. Isuk na grade hiji. Telepon sedikit. Oh pas balik di Padang. Di rumah dia cowok cenah. Wah kadinya. Sedikit mah rame dit ningali dekat mana sih rame. Anjing protek ya. Protek. Bisa cama ecok mobil itu protekan. Cuman kudu beli lamun beli. Lamun nu gede teh. Oh itu ke kontenna. Ya. Oh. Terus kenapa gue Ini kameranya oke. Will we always stay this way? Wrapped up in the summer days. Try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to save our bodies against the waves. Could we stay in blue? Everything was new. I don't wanna leave this room, just let me stay with. Ini Pak Ajis, Pak Guru. Tukang nyiksa. Tukang nyiksa Katanjakan. Oke. Ini Mang Ape kata, tapi Mang Ape nggak ikut hari ini, nggak ikut goes. Enggak absen. Absen dulu. Absen dulu. Mau goes 3 pedal dulu. 3 pedal dulu. Oh, Mang Iko udah ngajakin lagi. Holding tight to what we have. If it's lost, will it come back? Tell me if this winding road is made of dirt or made of gold. I don't want us to change, don't want us to chip away.
Sila di tayangan teh. Aya. Ya mau aya tukang. Ayo, mau aya tukang Gowes udut.
kayak woy. Orang mah sesatan naga euy. Sesatan. Sepedanya mau ikut mas agak serius mang. Orang Jalan orang nyantainya. Emang ngebut gitu nya. Kayak paling diharap eureun cenah. oh gitu. Berarti manehna sprinter. Pemain road bike. Jalan datar. Pemain road bike mas sprinter. Anu biasa ngebut.
Helm model baru beko. Helm model baru, helm. Udah ada hareup. Anu warna hidung ibu-ibu. Halus pakai helm. Lain melindungi kepala, melindungi topi. Demi konten. Demi konten. Demi kamil. Karek 450 viewers nah. Tapi subscriber nanti tuh nambah-nambah. Karek 28. Tapi viewersnya loba. Hotel Jayakarta berat bang ya? Hah? Hotel Jayakarta lumayan ya. Ini konten kalian kalau kalian kalau malah yang buka. Ayo Mang Eko, ajar.
Hajar itu. Halo guys, Hah? Halo guys. nyampe pos 1 guys. Pit stop 1. Soalnya si Ujang Eko kasih remah, Hah? kasih reman. Kira dia mana? Kiraha. Sok ieu si Ujang nah. Oh gitu. Kan boga kopi ieu. Kan dagang kopi. Hah? Kita kalau kopi ya nggak ada. Kan dagang kopi teh ya, Mang Eko? Iya. Oh, itu cocok. Tepas itu. Sama nih. Guys, capek guys. Backlog guys. Backlog. Saya pakai yukat oke enakin, Mang Eko. Pakai yukat oke enakin. Enggak. Pakai yukatnya enggak ada. Nah, Oh, termasuk bayar gratis. gratis sama gini ya, tinggal potong itu. Berarti nih.